आज आसतु शुणा ओडिया लोक कहानी सप्तम भाग। कहानीर ना हूँ डालिंब कुमर कथा। गोटे रजाटीए तार दुई भारीजा कहारी किसी संतान होला ना। रजा भारी चिंता करिथांती, खूब दान ध्यान करुथांती केमिति गोटे पुओ हेबो। दिनकर जड़े सिद्ध पुरुष आसिले, से पचारिले रजांकर एते दान ध्यान कहीं होउछि। मंत्री कहिले रजांकर किछि पुओ झिए हो नाही बोली धर्म करुछंती। ये विधाता पुरुष छद्मवेशर आसिथांती, से रजा को डकाइले, तांको गोटे डालिंबटी दे कहले ए फलटी नियो, तम रानी भितरु जे आगे ऋतुमती हेबो, ऋतु स्नान दिन ताकू खाइबाकू देबो जे से खाई गर्भवती हेबो। किछि दिन गला, सान रानीर आगे ऋतु होला। रजा ताकू से डालिंब फलटी खाइबाकू देले, से खाई गर्भवती हेला। बड़ रानी सान रानी को जम्मा देखि पारे नाही। तहिरे फेरे गर्भ हेबार देखि यार हिंसा दुई गुण बढ़िला। ये भारी दुखित थाए किपरि सान रानीर पिला को नष्ट करदेव। दिने बड़ रानी धाई हाथ में गुड़ाए जहर बढ़ी दे पठाइला। धाई जाई सान रानी को कहिला, बड़ रानी याकू देइछंती, तमे खाइबो। ए सेई साधुंको नाम रे ताकू खाइदेला, तार किछि हेला नाही। 10 मास 10 दिन पुरिलारु सान रानीर गोटे पुओ हेला। रजा बड़ खुशी हेले। राज्य रे डेंगुरा दियागला। समस्ते आनंद उत्सव कले, पंचुआती कले, षष्ठी कले, बारजात्रा कले। 21 दिन से सिद्ध पुरुष फेर आसिले। आउ ए पुओर नाम डालिंब कुमर देगले। सान राणी की गोपन रे कहि देई गले, तोर पुओ सहजरे मरिबो नाही। तमर जे दांड पोखरी अछि, तहिरे गोटे राघव माछ अछि। तार पेट भितरे गोटे फरुआ अछि। तहिरे जे डालिंब हार अछि, एहार जीवन सेथिरे अछि। से हार को फरुआ भितर बाहर करी जदि केही लगाइब, तेबे पुओ मरिबो। यह कही से सिद्ध पुरुष बाहरी गले। डालिंब कुमर को 6-7 वर्ष हो गला। पाठ हरिका खूब पढ़िला। तार पारारे बड़ सरधा, बहुत पारा पोषी थाए। पारा चरिबा को छाड़ीदेला बेले 2टा गोटाए बड़ रानी दुआर को जाती बाहरी चरिबा। बड़ रानी तांकु सबु धरि रखे। ए मागिले याकू कहे, जा तो बू को पचारिबू, तो जीवन केउठी अछि, बुझी आसी जेबे कहिबू, तेबे तू पारा तते देबी। डालिंब कुमर जाई माँ को पचारे, ता जीवन केउठी अछि। माँ कहे, तू सेथिरु कोन पाइबू। एहीपरि कही भुलाई दिए। बड़ रानी भी पारा दिए नाही। एहीपरि गोटिए 2टी रखु रखु बड़ रानी सबु पारा जाक रखिदेला। ए मागिला को कहिला, तू जीवन केउठी अछि न कहिले मु केबे पारा देबी नाही। तो बोउ जदि न कहूची, तेबे तू रुसिले से कहिबो। ये गला से दिन खाली तले गड़िला। माँ संगे एकजिद कला, कह मो जीवन कौटी अच्छी कह। माँ कहला, एक कथा तोते किए शिखेइची। ये कहला, मते केही शिखेई नाही, मु निजे जानिबी, मते कह। एहीपरि लगाई लगाई माँ ठारू सबू जानिला। या जीवन कौटी अच्छी आसी बड़ राणी आगरे सबू कहिदेला। बड़ राणी शुणिला जोठू सबू पारा छाड़ीदेला। तहियार दिन बड़ राणी कौन कला ना, धाई हाथ में रजांग पाखक खबर देला। कहला, रजांगू कहबू, बड़ रानी को देह दुख होईची। दांड गाड़िया माछ मरिबे, सेथिरे जो राघव माछ अछि ताकू खाइले तांको देह भल हेबो। रजा तो आउ एते कथा जानती नाही। कहले, हौ जाल पका। बड़ जाल थरे बुलाई आनी दे आणु। बड़ जाल थरे बुलाई आनी आउ थरे बुलाई आनिला बेलकू सेई राघव माछ पड़िला। ताकू बड़ रानी को उआस को नहीं गले। बड़ रानी निजे से माछ को पेड़े बसिला। ताकू दिगड़ी करी काटिदेला। पेट को चिरी देई फरुआ को काढ़ी रखिला। कहला, नियो याकू काटिकुटी तरकारी करो। ए फरुआरू हारटी को काढ़ी बेकरे पकाइला। जेतेबेले बेकरे हारटी को पकाइला, सेतेबेले डालिंब कुमर मरीगला। सान राणी कांदी उठिला। आउ समस्ते जाई देखंती जे डालिंब कुमर मरी पड़िछि। रजा बड़ व्यस्त हेले। कहले, नियो ताकू दाह करि दियो, गुआ घिओ चंदन काठरे। सान राणी कहला, मो पुओ पोड़ा हेबो नाही कि पोता हेबो नाही। बनस्थ भितरे गोटे घर तोला हेबो। से घर भितरे सबु खाइबा पदार्थ रहिबो। सेठारे नुआ पोखरी खोला हेबो। चारिपाख जाक पाचेरी बुलिबो। फूल बगीचा हेबो। मो पुओ सेई भितर रहिबो। सबु सेहीपरि हेला। डालिंब कुमर को नेले। सेमिति खट सुधा सेई घरे थोई देई आसिले। इआडे बड़ रानी कौन करे ना, से हार को दिन जाक लगाए, राति हेला क्षणी थोई दिए, काले राजा देखिदेवे बोली। डालिंब कुमर दिन जाक मरे, राति हेलारू जी उठे।
ହାର ଥୋଇଦେଲେ କ୍ଷଣି ଉଠି ଖାଏ ପିଏ, ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଯାଏ ବୁଲେ, ଏହିପରି ରାତି ଯାକ କରେ। ସକାଳ ହେଲାରୁ ପୁଣି ମରି ଶୋଇପଡ଼େ। ଆର ଦେଶ ରାଜା ଝିଅକୁ ବର ଘର ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ବର ଘଟଣା ଦେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ପଚାରିଲେ, ୟାକୁ କାହିଁକି ବର ମିଳୁନାହିଁ? ଏମାନେ ଗଣନା କରି କହିଲେ, ଯେ ଦିନରେ ମରୁଥିବ, ରାତିରେ ଜିଇଁଥିବ, ୟାକୁ ସେ ବିବାହ ହେବ। ରାଜା କହିଲେ, ଅଲକ୍ଷଣଟାର ମୁହଁ ଚାହନା, ଗୋଟାଏ ମଲା ମଣିଷ ବାହା ହେବ? ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବର ଫେର କେଉଁଠି ମିଳିବ? ୟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେ ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଝିଅ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଯେଉଁ ବନସ୍ତରେ ଡାଳିମ୍ବ କୁମର ଅଛି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠି ଦେଖିଲା ଯେ ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଶୁଛି। ଯାଇ ସେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ରହିଲା। ଆପଣା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରାତି ହେଲାରୁ ରଜା ପୁଅ ଜିଇଁ ଉଠିଲା। ଗାଧୋଇ ଆସି ରାନ୍ଧିଲା, ବାଢ଼ିଲା, ଖାଇଲା, ପିଇଲା। ଫୁଲବାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଏ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଡାଳିମ୍ବ କୁମର ୟାକୁ ସବୁ ପଚାରିଲା। ଏ କହିଲା, ମୁଁ ସେ ଦେଶର ରଜା ଝିଅ। ମୋ ପାଇଁ ବର ଘର ଲାଗୁଥିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏପରି ଏପରି କହିବାରୁ ବାପା ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଳିମ୍ବ କୁମର କହିଲା, ତମର ବର ମୁଁ। ବିଧାତା ଘଟଣା କରିଛି, ମୁଁ ଦିନରେ ମରେ, ରାତିକି ବଞ୍ଚେ। ଏହା କହିଲା ରଜା ଝିଅକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଦିହାଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, ବସିଲେ, ଉଠିଲେ। ଦିନକର ରଜା ଝିଅ ପଚାରିଲା ଡାଳିମ୍ବ କୁମରକୁ, ତମେ କାହିଁକି ଏପରି ହୁଅ? ଦିନରେ ମର ଆଉ ରାତିରେ ଜିଅ। ଏ ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କହିଗଲା। ରଜା ଝିଅ ଶୁଣି ମନ କଥା ମନେ ରଖିଥାଏ। କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଏହାର ଗର୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଅକୁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଦିନକର ଏ କ'ଣ କଲା ନା, ପୁଅକୁ ବାପ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋଟାଏ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ବେଶ ଧରି ଟୋକେଇଟିଏ କାଖେଇଲା। ପଚାରି ପଚାରି ଗଲା ରଜା ଘରକୁ। ଆଗେ ସାନ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ପଚାରିଲା, ବଡ଼ ରାଣୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସାନ ରାଣୀର ପୁଅ ମଲା ଦିନ ମନରେ ଜମା ସୁଖ ନାହିଁ। କହିଲା, ସେ ଘରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏ ଖୋଜି ଖୋଜିକା ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ନଖ ତୋଳା ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆସ ମୁଁ ନଖ ତୋଳିଦେବି। ବଡ଼ ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ତୋର ଘର କେଉଁଠି? ଏ କହିଲା, ମୋ ଘର ଏ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀର ବଉଳା ଝିଅ ଭଉଣୀ। ଆସ ଜଲ୍ଦି, ତେଣେ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆସ, ଖାଲି ନଖ ତୋଳି ଦେଇ ଯାଇଥିବି। କାଲି ପୁଅକୁ ଘେନି କରି ଆସିବି ଯେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଇଯିବି। ତରତର ହୋଇ ନଖ ତୋଳି ସେଦିନ ଗଲା ବାହାରି। ତହିଁଆର ଦିନ ପୁଅକୁ ଘେନି ଆସିଲା। ପୁଅକୁ ଶିଖେଇଥାଏ, ବଡ଼ ରାଣୀ ବେକରେ ଯେଉଁ ହାର ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିବି ଦେଖିବାକୁ। ସେ ମୋତେ କାଢ଼ି କରି ଦେଖିବାକୁ ଦେବ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ହାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବୁ ମୋ ହାତରୁ। ଧରିବୁ, ମୁଁ ତୋ ହାତରୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିବୁ ଯେ ମୁଁ କହିବି, ଥାଉ, ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜି ନେଇଯାଉଛି, କାଲି ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ ଦେଇଯିବି। ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ନଖ ତୋଳି ବସିଛି। ବେକକୁ ଅନାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ସାନ୍ତାଣୀ, ଏ ହାର କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ? ୟାକୁ କେଉଁ ଦେଶ ବଣିଆ ଗଢ଼ିଛି? ଏ ତ ଆମ ଦେଶ ଗଢ଼ା ପରି ଦିଶୁନାହିଁ। ବଡ଼ ରାଣୀ କହିଲା, ୟାକୁ ଆମ ବାପ ଘର ଆଡ଼ ବଣିଆ ଗଢ଼ିଛି। ଏ କହିଲା, ଦେଖି ସାନ୍ତାଣୀ, ଏ କେମିତି? ବଡ଼ ରାଣୀ ବେକରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁଅ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଧରିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ନଖ କାମ ବି ସରିଲା। ଅଳତା ଲଗା ବି ସରିଲା। ପୁଅକୁ କହିଲା, ତାଙ୍କ ହାରଟା ଦେଇଦେ, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁଅ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାନ୍ଦି କରି ରଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଦେଉ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି, କାଲି ସକାଳୁ ହାର ଦେଇଯିବି, ବୁଝିଲେ? ରାଣୀ କହିଲେ, ହଉ ନେ। ଏ ହାର ନେଇ ଆସିଲା ବାହାରି, ଆଉ ଫେରାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଡାଳିମ୍ବ କୁମର ସର୍ବଦା ଜିଇଁଲା, ଆଉ ମଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ମାଳି ଯାଏ ସେଠାକୁ ଫୁଲ ପାଇଁ ସବୁଦିନେ। ଯାହା ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ଏବେ ସର୍ବଦା ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିବାରେ ଶୁଣିଲା। ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଣିମା, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ରଜା କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ମାଳି କହିଲା, ମଣିମା, ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଅରରେ ଛାମୁଙ୍କର ଡାଳିମ୍ବ କୁମରକୁ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଠାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଫୁଲ ତୋଳି ଯାଉଥିଲି। ସବୁବେଳେ ନିଶବ୍ଦ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କେତେଦିନ ହେଲା ସେଠାରେ ବଡ଼ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଛି। ରଜା କହିଲେ, କାଲି ସେଆଡ଼କୁ ବୁଲିଯିବ, ଦେଖି ଆସିବ। ସେଦିନ ଗଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ରଜା ଗଲେ ସେଆଡ଼କୁ ବୁଲି। ଡାଳିମ୍ବ କୁମର ଘର କବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାଳିମ୍ବ କୁମର ଖଟ ଉପରେ ବସିଛି। ତା ଭାରିଜା ତଳେ ବସିଛି। ପୁଅ ଡାଳିମ୍ବ କୁମର ପାଖେ ବସିଛି। ରଜା ଦେଖି କାପା ହେଇଗଲେ। ଡାଳିମ୍ବ କୁମରକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଡାଳିମ୍ବ କୁମର ସବୁ କହିଗଲା। ବଡ଼ ରାଣୀ ଯାହା କରିଥିଲା ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜାକୁ ସବୁ କହିଲା। ସେ ରଜା ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖି ରଜା ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କିଏ? ରଜା ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ।
ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ କହିଗଲା। ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ବେଶ ହୋଇ ଯେମିତି ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ହାର ଆଣିଥିଲା ସବୁ କହିଲା। ରଜା ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ଦେଖି ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଦିଘି ଖୋଳାଇ ବଡ଼ ରାଣୀକି ତହିଁରେ ପକାଇ ଦେଇ ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଛାଟିଦେଲେ। ସାନ ରାଣୀ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନେଇ ଘର ଦୁଆର କଲା। ମୁଁ ଗଲାକୁ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା।